Il est de tradition de souligner la joie et l'émerveillement de l'homme à la vue de sa compagne et d'insister sur la tendre proximité que ces paroles traduisent. Mais n'êtes-vous pas étonné que l'homme ne s'adresse pas à la femme, que celle-ci ne parle pas? L'homme continue à nommer comme il le faisait pour les animaux, mais il n'a pas encore compris qu'il pouvait parler à quelqu'un. Il se parle à lui-même. Et la femme, à qui on ne peut pas reprocher de ne pas avoir répondu, puisque ses paroles ne s'adressaient pas à elle, eh bien, elle reste silencieuse. N'a-t-elle rien retenu de l'expérience de nomination des animaux qu'elle a pourtant vécue elle aussi en tant qu'être humain? Ne sait-elle pas qu'elle peut nommer son vis-à-vis et sortir ainsi du péril de solitude? En somme, la femme décrite ici est en position passive, presque dépressive. D'elle-même, elle se met en situation de dépendance. Elle reste dans un état originel, fusionnel. È tradizione sottolineare la gioia e la meraviglia dell'uomo alla vista della sua compagna e insistere sull'affettuosa vicinanza che le sue parole trasmettono. Ma voi non siete stupiti dal fatto che l'uomo non si rivolga alla donna? Che lei non parli? L'uomo continua a dare nomi come aveva fatto con gli animali, ma non ha ancora capito che può parlare con qualcuno. Parla con se stesso. E la donna, a cui non si può rimproverare di non rispondere, visto che tali parole non erano state rivolte a lei, resta in silenzio. Non è rimasto nulla dell'esperienza del dare un nome agli animali, che ha pur vissuto in quanto essere umano. Non sa che può dare un nome al suo pari e in questo modo uscire dal pericolo della solitudine? Insomma, la donna qui descritta è in posizione passiva, quasi depressiva. Si mette da sola in una situazione di dipendenza, resta in uno stato originario di fusione o fusionario. Le second trait qui fâche est le contenu des paroles de l'homme. Quel cas fait-il de la différence que Dieu vient d'instituer? Ces propos l'ignorent, ils ne font que souligner la similitude. Il l'appelle Isha, femme, un mot dont l'étymologie est différente de Ish, en faisant semblant de croire qu'elle n'est que son féminin. Il fait un usage massif des pronoms. Mes os, ma chair, notre homme est tout simplement en train d'essayer de faire croire que la femme n'est que son féminin, un genre dérivé du masculin, mais qu'elle n'est pas référée à l'humanité. Il secondo aspetto che fa arrabbiare è il contenuto delle parole dell'uomo. Quanta importanza dà alla differenza che Dio ha istituito? Le sue intenzioni lo ignorano, sottolineano soltanto la somiglianza. Egli la chiama Isha, donna, una parola che ha un'etimologia diversa da Ish, facendo sembrare che lei sia soltanto il suo femminile. Fa anche un uso massiccio di pronomi possessivi. Mie ossa, mia carne. Il nostro uomo sta semplicemente cercando di far credere che la donna sia soltanto il suo femminile, un genere derivato dal maschile, ma che essa non sia riferita all'umanità. Vous voyez, à n'en pas douter, nous sommes dans une impasse. L'homme fait de la différence une similitude et il se trompe. La femme la transforme en passivité et elle se trompe. Vivre vraiment la différence est quelque chose de plus difficile qu'il n'y paraît. Vedete quindi che siamo in un vicolo cieco.
L'uomo vede nella differenza una somiglianza e sbaglia. La donna la trasforma in passività e sbaglia. Vivere davvero la diversità è più difficile di quanto non sembrasse. Le second constat majeur de ce récit est que l'homme et la femme sont laissés à leur responsabilité pour construire le contenu de cette différence. En effet, on ne dit jamais qu'est-ce que c'est qu'être femme. On ne dit pas, par exemple, la femme, elle est accueil, passivité, intuition, silence, secret, et que l'homme serait agressivité, audace, pénétration, vigueur, exhibition, rationalité. Le silence de la Bible suggère que c'est à l'homme et à la femme d'inventer le contenu de leurs différences et d'exercer leur liberté pour fonder et vivre une différence qui va se construire entre eux, qu'ils l'appellent complémentarité, comme on le fait souvent. Libre à eux de le faire, mais c'est affaire d'expérience et non de théorie. La seconda constatazione importante di questo racconto è che l'uomo e la donna vengono lasciati alla loro responsabilità per costruire il contenuto della loro diversità. Infatti non c'è nulla che dica come si traduce la femminilità o la mascolinità di ognuno. Impossibile, per esempio, sostenere che la donna dovrebbe essere accoglienza, passività, intuizione, silenzio, intimità, mentre l'uomo dovrebbe essere aggressività, coraggio, penetrazione, vigore, esibizionismo, razionalità. Il silenzio della Bibbia suggerisce che sta all'uomo e alla donna esercitare la propria libertà per fondare e vivere tra di loro una diversità in costruzione. Se vogliono chiamarla complementarietà, sono liberi di farlo, ma si tratta di esperienza e non di teoria. 3. Il sera question de la maternité de la femme, tandis que l'homme est condamné aux travaux des champs. Vous connaissez ce passage. Mais si la maternité devient un destin jusqu'à la fin des temps, pourquoi est-ce que les hommes aujourd'hui ne sont-ils pas tous agriculteurs? D'où vient ce traitement sélectif? Non, il faut une bonne fois pour toutes admettre que le contenu de la différence est culturel. Dieu n'impose rien. Certo, nel capitolo successivo, in Genesi 3, verrà presa in considerazione la maternità della donna, mentre l'uomo viene condannato alla fatica del lavoro della terra. Ma se la maternità diventa un destino fino alla fine dei tempi, perché tutti gli uomini di oggi non sono più agricoltori? Da dove nasce questa disparità di trattamento? Bisogna una volta per tutte ammettere che il contenuto della diversità è culturale. Dio non impone nulla. Par contre, au verset 24, juste après, la Bible met le projecteur sur une autre différence. Vous connaissez ce verset? C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Si l'être humain s'est différencié de ses géniteurs, il devient unique, différent d'autrui, et il invente sa manière de vivre au jour le jour. La différence essentielle que la Bible instaure, c'est de se séparer de ses parents. Voilà la differenza essenziale. Di contro, al versetto 24, subito dopo, la Bibbia punta i riflettori su un'altra diversità. Il versetto dice: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne.
Se l'essere umano si è diversificato dai suoi genitori, diventa unico, diverso da chiunque, e inventa il proprio modo di vivere giorno dopo giorno questa differenza. Alors, je vais sauter ce Oui, paragraphe, ouais. passer. Après avoir longuement, on a regardé de très près ces versets, je voudrais élargir mon regard sur l'ensemble de la Bible pour dire que dans l'ensemble de la Bible, les rapports de l'homme et de la femme restent marqués par l'égalité, avec des dispositions qui obéissent au contexte culturel du moment et qui, pour leur grande part, sont aujourd'hui disparues. Et je voudrais d'autre part souligner que l'arrivée d'exégètes femmes montre que ce sont les commentateurs de la Bible, hommes, qui ont été machistes et non la Bible elle-même. Quindi dopo aver studiato a lungo questi versetti alla base di tutto, vorrei guardare al resto della Bibbia e confermare che i rapporti fra uomo e donna sono contraddistinti dall'uguaglianza, con regole che obbediscono ai contesti culturali del tempo e sono oggi, per la maggior parte delle volte, in disuso. D'altra parte vorrei sottolineare che la comparsa di esegeti donne dimostra che sono stati i commentatori maschi e non la Bibbia a essere maschilisti. Parlons de Jésus maintenant. Jésus a eu une attitude exceptionnellement moderne avec les femmes. Jamais il ne fait exception de sexe. Jamais il n'invoque les règles de pureté rituelle du temps. Les femmes sont pour lui des êtres humains comme les autres. Jésus a inventé les droits de l'homme en aidant les femmes a se redresser de situations d'oppression injuste. Adesso vorrebbe parlare di Gesù, che ebbe un atteggiamento eccezionalmente moderno nei confronti delle donne. Non fece mai distinzioni di sesso, mai invocò le regole di una purezza rituale di quei tempi. Le donne sono per lui esseri umani come gli altri. Gesù ha inventato i diritti dell'uomo aiutando le donne a uscire da situazioni di ingiusta oppressione. Je dois maintenant constater que tout ce que nous venons de voir dans ce parcours biblique est encore trop ignoré dans la vie de notre Église. Malgré la parole forte de Vatican II dans Gaudium et Spes, qui déclare qu'il est contraire au dessein de Dieu de discriminer en fonction du sexe tout ce qui toucherait aux droits fondamentaux de la personne, les faits vont en sens inverse. Tout d'abord, Paul VI a signifié par l'encyclique Humanae Vitae en 1968 le désaccord de l'Église sur la contraception. Devo ora sottolineare che ciò che è stato acquisito in questo percorso viene ancora troppo ignorato nella vita della nostra Chiesa. Nonostante le parole forti del Vaticano II, Gaudium et Spes, che dichiara contraria al disegno di Dio qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, che colpirebbe i diritti fondamentali della persona, i fatti vanno in direzione contraria. Innanzitutto Paolo VI ha espresso, con l'enciclica Humanae Vitae nel 68, il disaccordo della Chiesa nei confronti della contraccezione. Alors, quelques années plus tard, entre 1975 et 1995, il y a eu 4 grandes conférences de l'ONU, en particulier la dernière à Pékin. Et ces conférences ont montré la grande divergence entre la majorité des membres de l'ONU et le Vatican. Le Vatican s'est trouvé beaucoup plus proche de positions de courants religieux intégristes.
La question était de savoir qu'est-ce qui fonde les droits humains. En fonction de quoi donne-t-on des droits à un être humain? L'ONU a répondu, la personne, c'est une personne. Et le Vatican a répondu, c'est le sexe. Pas du tout la même chose. Pour le Vatican, la femme est définie par un statut spécial qui est marqué par sa maternité. Pour Rome, la maternité est une question de nature, alors que pour les membres de l'ONU, c'est une fonction sociale d'être mère. Alors vous voyez, en affectant à la femme une vocation précise, sans en donner une à l'homme, le Vatican a créé une discrimination. Et ce statut exceptionnel a été considéré par l'ONU comme du sexisme. Qualche anno più tardi, le 4 conferenze mondiali delle Nazioni Unite sulle donne, specialmente quella di Pechino, l'ultima, hanno mostrato le profonde divergenze esistenti fra la maggioranza dei membri delle Nazioni Unite e il Vaticano. Quest'ultimo si è trovato vicino a delle posizioni di correnti religiose integraliste. La questione era sapere che cosa sta alla base dei diritti dell'essere umano. Per le Nazioni Unite è la persona, per il Vaticano è il sesso. Per cui la donna viene definita da uno statuto speciale contraddistinto dalla sua maternità. Per Roma la maternità è una questione di natura, mentre per le Nazioni Unite si tratta di una funzione sociale. Attribuendo alla donna una vocazione precisa, senza fare altrettanto per l'uomo, il Vaticano ha creato una discriminazione. Questo statuto eccezionale viene, d'altronde, considerato dalle Nazioni Unite come sessismo.